Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon très simple et facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi monsieur محمد عبد الفتاح. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده monsieur محمد عبد الفتاح. النهارده إن شاء الله هنبدأ مع بعض unité جديدة وهي unité 4 titrée بعنوان رامي à la ferme. رامي à la ferme. غامي à la ferme c'est-à-dire غامي في المزرعة. طب احنا عندنا غامي c'est un garçon، ده ولد اسمه غامي à la ferme. à la ferme في المزرعة. عندي كلمة ferme مزرعة. زي ما احنا متعودين وزي ما احنا عارفين في كل unité في 5 لوسون، 5 دروس. في كل لوسون او في كل درس مجموعة مختلفة ومتنوعة من الكلمات والفوكاب المهمة اللي لازم اكون عارفها. واحنا زي ما اتفقنا يا حبايبي كلمة مع كلمة هقدر اكون جملة، بالتالي هقدر اطور واحسن اللغة الفرنسية عندي. النهارده في اليونيتي بتاعتنا هنبدأ مع بعض اللوسون جديدة وهي لوسون 1. بنبدأ اللوسون بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الايماجي اللي موجودة عندي. C'est la ferme de bébé. Derrière lui, il y a une vieille voiture. ايه معنى الكلام ده؟ C'est la ferme de bébé. طبعا c'est يعني انه او انها او هذا او هذه. C'est la ferme. هذه مزرعة جدو. طبعا انا عندي يا حبايبي جدو، يعني انا عندي بابا بقول له بابا. طب جدو بقول له بابي او بيبي اللي هو مون grand-père اللي هو جدو. C'est la ferme de bébé. C'est la ferme de bébé. إنها مزرعة جدو. جدي. Derrière lui. Derrière lui كلمة derrière يعني behind، يعني وراء هذه المزرعة. Il y a يوجد une vieille voiture. Une vieille voiture. Une vieille voiture عربية قديمة. أنا عندي كلمة vieille دي يا ولاد صفة معناها قديم، وكلمة voiture عربية. Autrefois, c'est la ferme de bébé. Derrière lui, il y a une vieille voiture. Autrefois, c'est la ferme de bébé. Derrière lui, il y a une vieille voiture عربية قديمة. Ce sont les animaux de la ferme. Il y a un coq, des boules, des poussins, la vache, le taureau et la jument. بكل بساطة ce sont les animaux de la ferme. Ce sont طبعا c'est الجمع بتاعها ce sont. هذه les animaux de la ferme أو ها هي الحيوانات بتاعة المزرعة. il y a يوجد. il y a يوجد يبقى un coq ديك. des boules فراخ. des poussins الكتاكيت. طبعا عندي كوك ديك بول فرخة، الأولاد بتوعهم أو الكتاكيت بقى بوسان. la vache بقرة. le taureau الطور ذكر البقرة. et la jument أي الفرسة. Autrefois, ce sont les animaux de la ferme. Il y a un coq, des boules, des poussins, la vache, le taureau et la jument. Les arbres de la forêt entourent la ferme de bébé. أخلي بالي من حاجة، أنا عندي خطأ صغنطوط جدا. كلمة A-R-B مفيش حرف في الآ التاني ده، خلاص مكتوبة غلط، هي A-R-B. les arbres. الحاجة التانية نطقت حرف الاس زد، جايبين حرفين متحركين. les arbres de la forêt. les arbres de la forêt entourent تحيط. خلاص يبقى أشجار الغابة، الأشجار بتاع الغابة مالها تحيط verbe entourer. la ferme de bébé مزرعة جدو. يبقى المزرعة محاطة بأشجار إيه؟ الغابة. Autrefois, les arbres de la forêt entourent la ferme de bébé. احنا اتفقنا بيبي اللي هو mon grand-père أو
اللي هو بابي. بنبدأ بقى اللسون بتاعتنا بصوت مهم جدا وحرف جد مهم وهو لسون اي. لا لتر او عليها اكسون غراف. باغ اكزومبل نقول مثلا لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر. سيدر شجر الأرز، شجر الأرز. الشجر ده مشهور جدا بزراعته في دولة لبنان. لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر، لو سيدر شجر الأرز. La chèvre, la chèvre, la chèvre, la chèvre, la chèvre, la chèvre. chèvre يعني المعزة بتاعت بكار، عارفينه؟ la chèvre. طبعا هنا بنطق يا ولاد السي اش بنطقها ش. la chèvre، la chèvre المعزة باللغة العربية اسمها عنزة. les lèvres، les lèvres، les lèvres، les lèvres الشفايف. بمناسبة الشفايف يا حبايبي احنا قلنا ان اللغة سماعي، يعني عندي كلمة بق، يعني ايه بق؟ ها بوش، لا بوش، بوش بق، بوش. الشفايف اسمها ايه؟ les lèvres، les lèvres، les lèvres، les lèvres، les lèvres الشفاه او الشفايف. de règle، de règle. عندي كلمة règle مسطرة، une règle. طب دو règle مسطرتين اتنين، de règle يعني مسطرتين اتنين، de règle، de règle، de règle مسطرتين. كلمة مسطرة règle. une rivière، une rivière، une rivière، une rivière، une rivière. rivière نهر. احنا عارفين يا حبايبي ان النهر المية بتاعته بتبقى عذبة، ممكن اشرب منها غير مية البحر. une rivière، une rivière، une rivière، une rivière، une rivière نهر. une bergère، une bergère، une bergère، une bergère راعية، راعية الأغنام. un élève، un élève، un élève، un élève، un élève تلميذ. طبعا التلميذة une élève تلميذة. يعني أنا أقول مثلا كده je suis élève أنا تلميذ، je suis élève أنا تلميذة. un élève، élève تلميذ. une fermière، une fermière، une fermière المزارعة. une fermière، une fermière، une fermière، une fermière، une fermière مزارعة. un manège، un manège، un manège. manège الأرجوحة اللي هي المرجحة ديت، عبارة عن زي ما انتم شايفين كده الخيول اللي بتلف دي، خلاص خيول خشبية انت بتركب على الخيل وبيلف. un manège، un manège، un manège، un manège. ليه لفظ زي ما احنا متعودين من مميزات المنهج ده في آخر كل لسون بيبقى فيه جملة بيقول لك ليه لفظ اقرأ الجملة، ليه لفظ اقرأ الجملة. جملة مهمة جدا وسهلة اقراها يا حبايبي وخلي بالي منها. La fermière a deux chèvres. بس بسيط. ها مين عارف يترجم؟ La fermière، la fermière المزارعة صاحبة المزرعة. a deux a عندها verb to have. ده verb يا ولاد مش حرف، ده verb. verb تمتلك او عندها ايه بقى؟ deux chèvres، deux chèvres معزتين اتنين. هنعيد تاني القراءة نخلي بالنا مع بعض. autrefois lis la phrase. La fermière a deux chèvres. La fermière a deux chèvres. La fermière a deux chèvres.
un manège, un manège, un manège, un manège, un manège. Une fermière, une fermière, une fermière, une fermière, une fermière, une fermière. Un élève, un élève, un élève, un élève, un élève, un élève, un élève. Une bergère, une bergère, une bergère, une bergère, une bergère, une bergère, une bergère. Une rivière, 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 rivière, نهر. Deux règles, deux règles, deux règles, deux règles, deux règles. Les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres. La chèvre, 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 la chèvre. Le cèdre, 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 le cèdre. طبعا دي الجمل الموجودة. Les arbres de la forêt entourent la ferme du bébé. Ce sont les animaux de la ferme. Il y a un coq, des poules, des poussins, la vache, le taureau et la jument. C'est la ferme de bébé. Derrière lui, il y a une vieille voiture. Et finalement, le titre de l'unité, c'est Rami à la ferme. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.